Mabuhay, this is Alexi Fernandez from Davao City. Good evening everyone. Yesterday in the morning, I just read the Pinoy history sa ilahang website. Nabasa nako ilahang gilabas ang mga those people who are celebrity sa Philippines. Kung kinsa ang pinakadato. Imagine from 30 up to number 1. Nasa top 5, number 1 si Manny Pacquiao, number 2 si Willie Rebellame. Grabe ang pag-angat ni Willie Rebellame. Siyempre, dugay na siya siyang trabaho, daghan siya product endorsement ug siyang work bisag asa from ABS-CBN to GMA, then TV5. And of course, number 3, si Gretchen Barito. Number 4, si Sharon Cuneta. Si Ate Sharon, dili katingala, kaysa una pa na siya dato. Then number 5, si Bia Alonso. Grabing pag-angat ni Bia. Si Bia, dili lang siya gwapa, kundi businesswoman. Naging successful good siya. 1990s pa ni si Bia nag-start sa iyahang trabaho sa ABS-CBN. Then daghan siya product endorsements, naging businesswoman siya ug dako siya ug yuta silahang province. Congrats Bia, and of course to Ate Sharon and to everyone. Deserving sila sa ilang estado sa buhay kay ilahan ang pinaghirapan yes, God bless to everyone. Congrats.